check. Hello. Khulumka Chini Khorang nai tong nai joto takok tai bukhuk sangno ang tini nong logio tongo shalomi. Faidi hingke Chini Khorang ni sanja jarani kok shalai pandao jeng tini norok jotonon lam shogo chini oro tini narwa inge phaiman jak phaika Ex.MLA muchang Rajeshwar Debbarma Tipra Motha ni CWC member. Hingke chini tini ni topic rok tong nai chini oro thongkreng rok ni naikol morong ni bisingo. Hastini agshakang ni yakshi bodol ni baimung rogo yapribo bahaite Christian rok ni ST facilities rokno tei cancellation khlaina ni shanung ti samarong no tei abono tei no jeng tini ni aro sinina rok thanglaya no hingke sarno puilano lam shogo chino manjak phaim bagai hingke sarbai sakang trek trek ok lam rok salaina ni sakang puila kisasa sengtao aro nai nai le no puilano phaidi thongkreng te hoda samung hamkrai rok ni bagai je naikol mani o kaisa kisasa short video O raster khuje lahar kotor lamano oro asuk laine chung রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার বিশেষ করে কেন্দ্র সরকার থানে chung আচ্ছা মেসেজ রহনানি বাবু chung oro সিদ্ধান্ত নাকা দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে ইন্ডিয়ার নিয়ে তো একটা ফেডারেল স্ট্রাকচার একটা গভর্নমেন্ট চলিত এই স্টেট গভর্নমেন্ট রেসপন্সিবল যে ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া প্রশাসনিক দপ্তরে মহকুমা দপ্তর ডিস্ট্রিক্ট জেলা সমস্ত অফিস কাছারিতে আমরা আগামী দিনে এই দাবিকে সামনে রেখে আমরা আন্দোলন সংগঠিত করব আমাদের দাবি রাজ্য সরকারের কাছে আমরা রাখব দীর্ঘ 17 বছর এই রাজ্যের বেকারদের রাজনৈতিকভাবে ছিন্নভিন্ন খেলা করেছে এবং তাতে অনেক শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা এই রাজ্যের যুবযুবতীরা বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে যে আমাদের রাজ্যে একটা আঞ্চলিক হওয়া দরকার এই রাজ্যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বে যে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে স্বৈরাচারী সরকার এই রাজ্যে সমস্ত অংশের মানুষের বিকাশের যে অন্তরায় সৃষ্টিকারী পরিপন্থী সরকার এই পরবর্তী সরকারকে রাজ্য থেকে উৎখাত করার জন্য the indigenous people of Tipra wants a majority in the state of Tipra then now facing mass extinction in their own land দীর্ঘদিন जों एडिसिन जागो क्षमता गोबां रान बागिनाय চিনি সংগ্রাম খাই ফেমিনি বনি ইয়াগুলো কেন্দ্র সরকার আইএনপিটির চাপে রাজ্য সরকার ন প্রপোজাল রহকা এডিসিন যাগো ক্ষমতা রান বাগিনাই যে প্রপোজালস ড্রাফট প্রপোজালস ইতিমধ্যে অরব ডিসেম্বরন সপেক্ষা অবনি বাগি দাবো রাজ্য সরকার আর তালবাহনা খাই দङ এডিসিন যাগো বড় ক্ষমতা রানি বাগিনাই অনিহা এফেটিভ কাজে বড় কোন ইন্টারেস্ট করি আজকে আমরা রাজ্যে মহামান্য রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে আমাদের আইনবিধি কেন্দ্র কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা রাজ্যব্যাপী ইতিমধ্যে চেনিয়া লিটন এবং রবি কুমার দেববর্মা হত্যাকাণ্ড এবং টাকা তুলসীর দর্শন এবং আগরতলার রাষ্ট্রপাল মহোদয়ের নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে
এবং রাজ্য থেকে বর্ধিত আইন প্রত্যাহার দাবিতে মোট 4 দফা দাবি রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করার জন্য চম্পই জেলা মহকুমার শাসক উষাজয় মকের মাধ্যমে আমরা একটা স্মারকপত্র প্রদান করেছি। আমার সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের দায়ী। পাহাড়ি বড়রক যেখানে তলাক রাইজাক অরণ্যে চিনি ভূমিপুত্র বড়রক মানে চিনি মুকসাক বড়রক চিনি কুংঠাই বাড়ারক বড়ক যেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত টঙ্কা কোয়ালিটি এডুকেশন বং থানি সগিয়া আবুনো প্রমাণ যে শিক্ষা ও যে রেজাল্ট জিরো ফ্যামিলি এডিসি ভিলেজের বুধরাই পাড়ায় 8 পরিবার সিপিএম দল ত্যাগ করে আইনপি দলে যোগদান করেছে। তাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাদেরকে বরণ করে নিয়েছি। তাদের বক্তব্য সিপিএম দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আজকে রাজ্যে প্রায় 29 বছর চলছে। এই 29টা বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের যে প্রত্যাশা ছিল সিপিএমের সমর্থন করে কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ হননি। ত্রিপুরা রাজধানী 6 সিটি লিনিয়ায় ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সেই ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আজকে তিনি ত্রিপুরা লেন মাসানকা ফেরে এখানে খাদ্যমানি কক আমরা এই সমস্ত সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়ানো দরকার যাতে করে আগামী ভবিষ্যতে আমাদের প্রজন্মরা সুষ্ঠু একটা বাতাবরণে বসবাস করতে পারে। থাংনায় 20 বছর ধরে জাগাব লেফট রিজাইম সিপিএম নি শাসন ব্যবস্থাও বিশেষ করে মানিক সরকার যে সরকার আমল চিনি পাহাড়ি অঞ্চল স্কুল যে মাধ্যমিক পরীক্ষা ফেল জিরো আভাই সংখ্যা প্রত্যেক বছর 15, 16, 17 থেকে আরম্ভ করে নেয় 20-25টা স্কুল প্রক্ষেপণ ছাত্র পাস খেলায় একটা ষড়যন্ত্র দলের মধ্যে একটা মাস্টার মাইন্ড আছে যে সব সময় একটা ডিভিশন পলিটিক্স করার জন্য একটা প্রচেষ্টা করে। ওরা কেউ নয়, এখন যারা বর্তমানে কেউ মারা গেছে কেউ এখন জীবিত রয়েছে ওদের একটা নেকার জন্য একটা পলিটিক্স দলের মধ্যে সব সময় এটা কন্টিনিউয়াস এক্সারসাইজ তারা সবসময় জিয়ে রাখে। দ্য পার্টি পাওয়ার অফ ত্রিপুরা অলওয়েজ ক্রিটিসাইজিং অ্যান্ড মেকিং false propaganda against IPM. But we are challenging through this movement. This type of attitudes are very unfortunate in this land of law. আজকে সুগ্রাম পাড়ায় পূর্ব বেলবেড়া এডিসি ভিলেজ এবং সোনামুড়ি পাড়া দুইটা গ্রাম মিলে আজকে অনুষ্ঠানে সিপিএম দল ত্যাগ করে আইনবি দলে যোগদান করেছে 7 পরিবারে 21 ভোটার, সুগ্রাম পাড়ার 6 পরিবারে 12 ভোটার এবং সোনামণি কপড়া পাড়ার 1 পরিবারে 9 ভোটার, টোটাল 21 ভোটার। তারা দীর্ঘদিনের সিপিএমের বঞ্চনা, সিপিএমের যে হানাদার সন্ত্রাস এবং রাজ্যব্যাপী যেভাবে খুন খারাপি চলছে এবং বামফ্রন্টের দীর্ঘ অপশাসনের প্রতিবাদে তারা আজকে আমাদের দলে যোগদান করেছে। তো গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট, গ্রেট সাকসেস ইনডিড চিনি আইপিএফটি রুম কারণ आईपीएफटी नि म प्रोग्राम न सक्सेसफुल खानान बगिने आगु फके बिनी सिखला बदल युड आईपीएफटी आगु फके बिनी छात्र मथा आतिसा आगु फके बिनी मथा ब्रिरंनि आईडब्ल्यूएफटी आगु फके बिनी जे फानक्राक बदल কিন্তু তিনি চিনি হা কদমলাই চিবি হই নাই চিনি ভারতকে হারা বলিষ্ঠা জনজাতি গোষ্ঠী রক্ষণে বাগি নাই তিনি এডিসি মাসানকা সেই 1987 সাল Again, Roknugui man kana te okisa short video. Arawa sarni china tini je 5 months of pani narawai ni bini thangkereng rogo ya appreciate hani wo te hoda hamkrani bagai shamung rogo gadal jak tong mani a video kisa nugui man kana. Ge tabu seng puila ono trek ke thangai tongo chini pu tabu sarbai je koglam rok salai tani wo tabu puila ono sani thani ke jeng jotono ba jotono saimana bo musungo je sa nang puila je thangkereng go ya appreciate mani abo to jeng jotono saimana je school life rogo tong puroni simin aro trek ya appreciate ka hanai इनके पॉलिटिक्स रगो जे थांगनानि माने अब केबुनि माने केबो दागि मानि बा केबुनि नुगै अबुनि बागै जान मुसुं मानि तरक सारा बर किस साइखना रते बेले हामबाय चिनी खरांग न सॉरी चिनी खरांग तिनी नरो कैसा काहाम कैसा नाइथक प्रोग्राम अरेंज खालाम बागै टॉक शो जे कग्रक नरो गानो संखा अब बेले केनो आनि बागै इम्पोर्टेंट स्पेशली मजराबो हास्तेनि लुकुरकबो सिथुं आनि पलिटिकल जार्नी तावुक जराबो बाहायके फायकिया अब जरा पलिटिकल कन्सियसनेस बा पलिटिकल अवेयरनेस बरक सिओ जे राजेश्वर देबबर्मा क्रक्सा स्टूडेंट मूवमेंट थेके न पलिटिक्स तावुक जरा फायो बा तावुक जरा सामुखलाय दं
अकक बाहायके कक लामोंखा बा दाबुक जों सालायनो नांखा अब कुबिनो कक जेटा त्रिपुरा सारनि जे दाबुकनि प्रेजेंट सिचुएशन बा जे क्राइसिस त्रिपुरा सारनि बागै नाय कायसा चबा खालायनो नांगौ अब इंस्पिरेशन डेफिनेटली अब नंगौ दङ जारा रिजनल पार्टी अहावा पुइलाव संसाका आफ्रो जारा संसानाय रक बरंनि बिसिंगो सिनि बरनि बागैने जे सामहम खलायया बा चबा खलायया आबरन आनि इंस्पिरेशन आन बिसिंगो उल्लेखযোग्য और कक साथे खलायो जे सिग्निफिकेंटली बरनि ककनो तिनि जों मुइतो मा खलायथाय आबरंखा चामाचरण त्रिपुरा विजय कुमार आंकल हरिनाथ देबबर्मा बनि यागुलो नगेंद्र जमातिया रविंद्र देबबर्मा अमिय देबबर्मा बरंका फ्रंट लाइन नि लीडर्स रो रीजनल पार्टी हो अपार्ट फ्रॉम नि पॉलिटिक्स आरो दङ खुबि क्लोजली नो त्रिपुरा सानि इंटरेस्ट सिनि जे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सिनि एक्जिस्टेंस इन जे राइट्स आबरन तुइने जे चबा खलायतिनि हो TSF कायसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दङ बरकसिनी नॉन पॉलिटिकली नो अब ओ स्टूडेंट बॉडी किंतु कंडीशनली निनी जिकुनो रीजनल पार्टी नो बरक सपोर्ट खलायो इलेक्शन समय के TSF कायसे प्लेटफॉर्म जे TSF प्लेटफॉर्म नि बिसिं दिनो मैक्सिमम सीनियर जे त्रिपुरा हास्टेल जे रिनाउंस बा निनी दाबुकनि जे प्रेजेंट एरेना हो बा त्रिपुरा नि जे रीजनल फोर्स बा आउटफिट जे पॉलिटिकल पार्टी दङ TUGS থেকে এরপরে INPT এরপরে দাবুক IPFT থেকে দাবুক ত্রিপুরা মথা मोस्ट लीडर्स न बरो TSN में बैकग्राउंड न जरा फ्रंट लाइन लीडरशिप तोर तनेरक ओ उनको ऑर्गेनाइजेशन रको बिसि लीड खलाया इनका जगह कक साथे खलायो जे बरन इंस्पिरेशन का आबरंका प्योरली सिनी बरनी बागै सिनी बरनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नि बागै न बरक चबा खलायो अबरक न आनी पॉलिटिक्स ऑफ फाइनेंस थानो इंस्पिरेशन आव कक नर साथे खलायो जे आव क्लियरली साजक दङ जे आव सिनी बरक एंटायर इंडिजिनियस पॉपुलेशन नि सर्वाइवल टा एक्जिस्टेंस बागै नै चबा खलायजक दङ आबन बागै डाउटिंग यांकुन समय कंफ्यूजिंग एज ए मो न सिनी बरक नि कैसा लामा जे पॉलिटिकल पार्टी बा प्लेटफॉर्म जे रीजनल जे वान सकमानि बिसिंतै अब कैसा सिनी बरनि बागै नै একটা सल्यूशन तुइ माननाय अबनानि बिलीफ ता आं जे आनी लामानो आं जे पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली लामानो आं चूज खालामनाय मेन आसल बैकग्राउंड सा नंगाबन हाइतेन ट्रक ट्रक हे ताबते बया प्रिसेउ कुसुगो कानानि बा तेबो हदा हामग्रायो सामुया करनानि अब हाइकेन सामु रकचुबा वइ बरकनो तेबो गोबां कुचु कारनानि हाइकेन चाइतो मुंगाबन सिमिन ट्रक ट्रक या प्रिसे गाता एंगे जों तो साइमन सा नंगामसु म हाइके ताबो स्टूडेंट नंथों बा सिनि गोबां मा बरकनो फानंथों हाचुबाय दंके जे गोसारो नों जे तिप्रा मथा आबोनि सकां जे तंमानि जे ताबो कोनि बागे IPFT आजराव बो सा नों सामुं खलायलांगा गोसारो के सा नों आ सामुं खाइफ्रु रगो बो हायनि नि आफ्रो सामुं खलायमानि कैसा बरकनो माने मुतुराव बो हाय दंखो आबो याकार फाइजाकबा आजरानि मुतुं मान माने फाइजा थाइनि कग्रो बिलायखनो नरनि अर टक शो फाइनाय बिसख्लाय खरां निनी मो सिनि खरां ने जे आसल जे मालिक पन हनमान सेनाय बो जे वीडियो फुटेज रक फुनुका लुकुरक न अबान थानिओ खागा माहायं थांगा जासक जे रिजर्व बा रिजर्व खाइजाक दङ गावनो बनो बेलायखनो बिनि जे एरिया व बा जे फिलो बजाम सामुं खलायो जे जाबु जे मीडिया जगत अब कुबु कुबिनो बो निजेनो बो एस्टाब्लिश्ड बा निजेनो कैसा सिक्युरिटी माहाय उनका जे कुबु कुबिनो बो कैसा पारदर्शी बरखाय नि जे फिलो बो सामुं खलायो अब सुदानि सिमिया अनन्य लीडर्स नो निश्चय तंगनाय अब के प्रिजार्व खाइनाय जे तमन अब खुबই कष्टकर কিন্তু তিনি नुखा जे नंग थानि टक शो फाइनाय जानि प्रत्येकटा अनेकटानि आनि जे मुभमेंट जे आं सामुंख्लाय फेमिनि जे प्लेटफर्म बासावैनाय INPT एफोर IPFT एफोर त्रिपुरा मथा अरनि जे भिडिअ फुटेज अरनो कक साव जे आं
যে প্রোগ্রামও থাঙে আং কক সাবাবো ও ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরাসেন হামক্রাইনি বাকি এবং স্টেট এস এ হোল ত্রিপুরা রাজ্যনি স্টেট ni hamkren bagine ang coba claimini protect program no ang kok sauze Tipra sarok ni bini deprivation bini je suppression exploitation khlaijak pani kok thaisabe kok thana tengke bini je khorokti soi basai tongnani Tipra sarok ni a ti movement no ang attend khlaikya ba public no tuine kok saka aborok tini biju footage ni bisingti no oro abo kok sau je a ang samani kogia a video footage jeta nongni bising nongni je channel ni bising ti dabu talk suni bisingo je video footage tok no lukuni thani phonuka obro ani activity show je entire ani je political je journey o ang as much je ani je capacity o ang je samung tamor no noro dabu expose khlai tongoni obo jotona public interest ni samungo no involve ongjak samung अब तो जतन पब्लिक नि बागै इंको जाक ताइ के सर अब नि बिसिंगो बजेमन रम दि अब नि सकांग तो आइन पितिर गंखा बा आईपीएफ टिंखा ते अब नि यागल नंग तिप्रा मथा बाय तो गदाल खान गोबां कांग्रेस tok दं के अब हाय सामं आस गदाल मानि नुक मानि यागल जे चिन तिप्रा सब संनि बागै जे नाइकल मानि ते हामग्रे रकनि बागै बब हाय सामं रक नंग खांगे ते जाकुं अब हाय ता वन सबसे सामं पुलिस যখন স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে শুরু লাইকা আপুরো চিনি স্লোগান দङ যে ইদিকানাই বরক থেকে কক বরক থেকে আরম্ভ খাইনাই ইন লাইন পারমিট এডিসি এম্পাওয়ারমেন্ট অবরঙ্কা সবচেয়ে ভাইটাল পয়েন্ট যে পয়েন্ট নতি খরাংটি সাকা লুকরং নতি নাই রাজ্যনি বিভিন্ন জায়গাও স্টেট থ্রুড আউট দি স্টেট দ্রমনর থেকে কাঞ্চনপুর কাঞ্চনপুর থেকে সাবরুম সমস্ত অলিগলি থাঙাইনাই স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে আ প্ল্যাটফর্ম তঙ্গি খরাংটি সাকা ত্রিপুরাসরনে বাগিনাই অবরণ বিসিঙ্গ যে সবচেয়ে kok sajanai rok ba demands rok ka saisingo ang mention khlaka jai in a land permit nini foreign issue illegal migrant obornga सबसे important point je sini student movement ni chobabo tai sini INPT ni chobabo tine khorang matisaka sini Tipra rajoni Tipra sorni protection te bongni rights manane bagene omorongka ani political journey ni सबसे একটা তামহনাই উল্লেখযোগ্য যেটা মিনিংফুল বা মেনশনেবল যে কগ্রক দাবুক সিং সানা নাঙ্গো স্টুডিও তংইনাই অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট চিনি বিভিন্ন টাইম টু টাইম যেটা এক্সপ্লয়টেশন বা যে ডিপ্রাইভেশন থাইসিং কক সাকা আবরক নতুই বসুং টাইম টু টাইম যে প্ল্যাটফর্ম দङ আবংকা সবচেয়ে অর সিং দাবু নোটেবিলিটি কক সানামু সুঙ যে আবংকা আইএনপিটি যে আইএনপিটি ন আপরত কোনো অন্যান্য দাবুনি যে পলিটিক্যাল পার্টি যে ত্রিপুরা রাজ্য দङ আবো কरै কারণ আগেও তংকা মাসখানেও তিনি টিএসএফ প্ল্যাটফর্ম দङইনো এক সময়ও जों অল রিজনাল পার্টি বা তাবুংনি যাও আইপিএফটি ত্রিপুরা হা তামরক দङ দাবু আবদি হে কবাংমা টিএসপি রক কিসে কিসাং থাংপিও খা দাবু আবো হাইকে রিজনাল পার্টি থেকে বিভিন্ন স্মল গ্রুপ থামনে ও जों থানসা খালাই তুবু আইপিএফটি দেন টিইউজিএস এন্ড আইপিএফটি মিলিউইনাই 2002 আরো ফাইনে जों গ্রেটার ইন্টারেস্ট ও আইএনপিটি দল অঙ্কা আইএনপিটি দল থেকে আবার স্প্লিটিং থামকা স্প্লিটিং থামনে ইয়াগুলো ফাইনাই ওলো দাহাইন হাই আইপিএফটি ইংফিরুকা আইপিএফটি নি ফাইনাই দাবু রিসেন্টলি ববু গ্রানি স্বয়ং বিনি খাবে খুবই ব ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি ইয়াকরিনাই খুবই ব ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার কাইসান ইন্ডিয়ান নি পলিটিক্স আও ব সবচেয়ে ওল্ড দেশ পলিটিক্যাল পার্টি যে পার্টি নো जों साइमन जे ओ इंडिया नो सबसे कबां साल तुइनाय रूल खायका बां इंडिया नो फ्रीडम तो का कांग्रेस पार्टी नि कासे स्टैंडिंग प्रेसिडेंट नेशनल सेक्रेटरी पोस्ट दङै दङ बा कांग्रेस आबोनो याक्रिनाय तिप्रा मथा बो फर्म खायका इंगा ताबु बिनि साइतुमु बिनि तुइमुंगो नो ताबु जों तिप्रा मथा बो फाइनाय दाबु सिनि तिप्रा सन एक्जिस्टेंट सर्वाइवल नि जबाव जों दाबु जतो यापरिलायजा हाँ ये सर नोर तो जेमन साइजों ताबो नंग ताबो साइ खाना रका जों जे चबाओ या फरेर लाइखांके सर ताबो ओ चबा रगो जावति साइ थांतानि नंग तो ताबो तिप्रा मथानि CWC मेंबर अंजागबा सर के चबा न बबो हाइकेति सावन जाते ताइबो काहामों थों चिनि तिप्रा सा दफा अब न तैबो हाइके एप्रिशिएट दं अब तो एकटेन सिनि थानिओ जे नासिं मुंखा सिनि तिप्रा सानि एक्जिस्टेंट सर्वेल बागनाय 1 पॉइंट एजेंडा नो अबुंका सेपरेट स्टेट Indian ni constitution ni article 2 and 3
অবনো একমাত্র সলিউশন পার্মানেন্ট সলিউশন অবন নাইসিগিনি বুবু গ্রাবো হাইনো ও ত্রিপুরাসন্ন ও হাও সুনচার খরক সেরি তন্নানি বুইনি অ্যাডভান্স ডেভেলপ नेशन बाक्सा तालां थांगानि हिंके महाय पॉलिटिकल पावर मा नांनाय जे सेपारेट खालायनो कायसा फुल फ्लेजेड स्टेट नामैनाय ऑल पॉलिटिकल पावर यागो तुबैनाय एक्सरसाइज खालायनाय अ त्रिपुरासानि दफानो बा बंशनो कुजुगो तालां थांगानि एकमात्र इमां गाबो जों जतनो बबग्रा ब जागा फायखांगा जों दाबुकतो जे रॉयल फैमिली नि बकायसे लेगेसी बो सुसंतान राज परिवार ने चीनी राजा ने बसा राजा काजी बनो सुं दाबो लगिरलाय तंलायो त्रिपुरा सानि बिसंग दाबुक तो 80% त्रिपुरा सानो जों दाबुक साइमानो जे तिनिनि डेट तो एज ऑफ टुडे जों रेकॉर्ड नो तिने कक साइमानो जे बुबु गारनो जों लगिरलाय तंलायो टारगेट तो जों थां सकनानि आबोंका सेपारेट स्टेट Tabu promia target na harzak no tono rong nilogi ote bo chuba churnai bo tongo haidi bana sar ke abo ni bisingo na tabu rom di o gabang member himan bisingo cheman rom di chang chini topic of tini tongo je agini shikang ni je tongmani yak shibodal hapang khanai ge sar brok ni je shikak thani ba borok je tabuk sak jora tabu to borok kari kya ge abo hai rong ni borok ni jora onor against bo ba hai ke samung rok mane bo mo tai bo borok ni hamkrai ni ti bisingo tai ba hamkrai ti sana abo no to jeng jotoni no chai tongmung bole gabo ba binor ba hai ke batalai samung rok khalai le kya Last 25 years, 5 consecutive terms CPM Tipra rules like yeah, right from 1993 থেকে 2018 জরা CPM পুরা uninterruptedly বরক পাবলিকনি ম্যান্ডেটরি নে বরক গভর্নমেন্ট অফ ফর্ম খাইকে যদিও অপোজিশন পার্টিও जों दंखा आं निजेबो MLA अंका कचारो जों CPM नि जे आइडियोलॉजी नि डिफरेंस जों बासावैनाय जों लराय खालायगा कारमो डेमोक्रेसी गाबोनि बाक्टे बिजन दङ CPM नि आइडियोलॉजीआव जों थांयावैनाय बिनि आइडियोलॉजी नि फाटारो दङैनाय जे गभर्नमेंट तो बरक दङैनाय त्रिपुरा सरनि थुं राज्य बरनि बागै हामिया बा यांगस्टार नि बागै जरा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बरनि जे एमप्लॉयमेंट ग्यारेंटी नि बागै नाय आबरो ठीक ठीक भाबे उंगिया ताइ विभिन्न सेपारेशन ऑपरेशन निनी बरक न फेक एनकाउंटर बो थामानी विभिन्न इशुते कलासास प्रॉब्लम साना थांके आबहाय जों कुबुलजाक आबनि हयते त्रिपुरासानो आबलिमेंट खायनायनि बागै नाय पॉलिटिकल पावर नि बागै बो जों खरां तिसाका आबहायके जों लेफ्ट पार्टी न जों गभर्नमेंट नि फातर रहना बागै अनेक चाइतो माने यागुलो उलो फाइसो बागै जे अरो तो मूलत साना थांगा आंके लेफ्ट versus Congress and INPT Tipura राज्य 2000 नि तामनाय 13 नि विधानसभा निर्वाचन जरा किन्तु जों आबो सम्भव बुंलिया बरकनि मैंडेट किसा कमनि बागै जों भाइमालिया किन्तु 18 नि इलेक्शन हंगे जे सबसे त्रिपुरा राज्य जनगणनि पब्लिकनि सपोर्ट माने जे गवर्नमेंट दंनाय पब्लिक रक चेंज नायखिया पब्लिक रक चेंज नायनो बीजेपी बा IPFT नि गवर्नमेंट और फाइसो बेया तागबो बरनि गवर्नमेंट तंखो गाबोन कचारो फायदाबो जों और वन ऑफ द लार्जेस्ट अपोनेंट पार्टी बा अपोजिशन पार्टी हिसाबै अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा प्रदुत विक्रम किशोर मानिक्य देबबर्मा बाय तिदुलजाक पार्टी त्रिपुरा मथा ताकलाय अब सरकारी भाबे न इलेक्शन कमिशन पनि सिक्युरिटी इंखा जे जोंनो लार्जेस्ट अपोनेंट पार्टी जे पार्टी लास्ट 25 years एकदम नॉन स्टॉप जे राज्य रूल खायनाय एर आगे 10 years रूल खायनाय निनी ग्राम सभा থেকে आरम्भ खायनाय विलेज कमिटी থেকে आरम्भ खायनाय राज्यनि सर्वोत्तरी सरकाराव तंनाय जे माइटिएस्ट पार्टी होनि माना CPM तागलाय बैकफुटक लाय थांगा बरक खायमालिया जे तागलाय इलेक्शन गवर्नमेंट फायापनो बरक लार्जेस्ट अपोनेंट पार्टी जेबेपनो सिक्युरिटी नाय मालिया तबन बगे पब्लिकनि माइंडसेट बरकनो अनेक डेभलप अनेक चेंज खालाय फायो गाबोन बागै जों पाब्लिकनो धन्यवाद एकदिगे मारनाय हामबाय मारनाय जे बुबुग्रानो बिलिभ खालामबायनो तिनि फर्स्ट इलेक्शन जनरल इलेक्शन कन्टेस्ट खालामो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थांगा त्रिपुरा राज्य अब आगामी दिन कन्टिन्यूएशन खालायखांके जों स्टेटआव जों रुल खालामनाय आरो सिनि नासिमुं सिनि सानमुंबो जों हायनो सिनि आबनो जों यागति फेमनाय सिनि बिसास दं
hau ke sar nang ta usaka je second largest party o khop jaka ke second largest party ro khop jang man pore aro samung ro khlai tongke te ruling party rok ni bisingo MLA rok ni samung khlai te rok ni dal bidal achuk jak ni sungmung ro je kasamani sar abono tui tam kok phri mung rok ro namuchung Chini MLA rok ni je performance borok joton onek jon new fresh public representative কিন্তু সুং কম্পারিজন খাই কানকে বড় যে নিউ এক্সপেরিয়েন্স যেভাবে দাও বুকাল যে পাবলিক নি ইন্টারেস্ট যেভাবে বড় ওয়ার্ক খাই দङ কাম খাই দङ ববুগানি ডিরেকশন পার্টি নি ডিরেকশন সিনি যে 13 MLA বড় পাবলিক নি ইন্টারেস্ট পাবলিক নি গ্রিভেন্সেস ন তুই নাই বড় স্টেট নি ইন্টারেস্ট ন নাইসিগি নাই বড় রুল খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুব এপ্রিসিয়েশন মা খাইনে जों বরংনি সামুহুমু বেলাইখনো কাহামনো তাবুক জরাও নুক জাগৈ দङ এবং খরাংটি সামনি আউটসাইড অফ দ্য অ্যাসেম্বলি অর ইনসাইড আওয়ার অ্যাসেম্বলি খরাং কাহাম কানো চিনি বরন বাগै বরকটি সেই দङ তাবুক জরাও khorang rok to kaham kana tislai tongke se sakang rite bo abo hai achuk thai joto tongmani borok ni nahar mung rok bai tabung norok ni greater Tipra land rok ni je sajagai tongmani abo to jotoni no nahar mung tongke aro man thai rok no tei tei kobuni BJP habang rok ni bo hai wan sumung rok ni bai tai borok ni kobong koksil cham bo kasai tong je tabuk dal bidal je kuno nahana thanga angke rom de greater Tipra land sanu hni khanawi angke bo samani pore borok sao je chanmani biang rok kelekha bo hai tangi chalai tongkha tangi aro sangai sogilia ani je borok kobong ma tabuk sumuthi sar kicha abor no shrai shrai ke tabu lo korok no kok phira murok roti je borok ni sumung rok kani salomi kok to kebono bukhung op khlaimen dia apo sanai democracy chini India এর মধ্যে ইন্ডিয়া লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হানজাগো গাবো হন্তানিও ত্রিপুরা রাজ্য বো কাইসা ইন্ডিয়ান নি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান নি পেরিফেরিও না তঙ্গ ইন্ডিয়ান নি টেরিটরিও না তঙ্গ কাজে ত্রিপুরানি যে কোনো বরক ন খরাং টিসাই মানো সুনো চাজেকে সিনি বিরুদ্ধে কক সাইমান নাই কংগ্রেসন সাজেকে কংগ্রেস বিরুদ্ধে কক সানাই বিজেপি নো চায়াকে বিজেপি নি এগেনস্ট কক সানাই কা সানাই রক ন সুং স্টপ খালাই আবো जों ওয়েলকাম স मा खायनाय ताबुक सिनी जों सामु काहाम खालायन बाते ख्रकसा सानाय बरंग सामु हामया आबो बरक सानाय किन्तु जों काहाम हामे जों बुचु गतुय बाय कपराब न जों बुचु गखाबो जों बुचु आबो बसलायो टेस्ट खायगन बुचु जामो गतुय म कपराब म गखा आबाके जों साइमा मा हाय त्रिपुरा राज्य ताबुक जे बुबुगानि साइतुमो जे लिडारशिप बिनि लिडारशिप जे टिप्रा मथा बो जसमान इन कंपैरिजन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुरा सरनि एवं त्रिपुरा राज्यनि इंटरेस्ट जेबे काम खालाय दङ जेबे रेसपन्सिबिलिटी तु सिनि एमएलए रग खरां टिसाय दङ वर्क खालाय पार्टी इटसेल्फ पार्टी बहायनो खुबै रेसपन्सिबिलिटी तैनाय बाहायके अ राज्य न तेबो कुसुको तालां थांमान आबो सोंनायनाय যতদিন পর্যন্ত সেপারেট স্টেটিং এ ততদিন পর্যন্ত जों दाबुक अ त्रिपुरा राज्यनि पॉलिटिशियन जों मा दङ डेफिनेटली जों सेपारेट स्टेट सानो हुनपानो जों दाबुक सेपारेटिं एसाक अ राज्यनि खामग्रानि बागै जों कक टिसाय दङ बा कक वानसुगै दङ जिना बाबना खालाय दङ के अ जागा बासायनो दाबुक जों दाबुक कक सानामो जों जे दा दाबुक त्रिपुरा मथा जे खरन रक टिसाय दङ आ जागाव गुबुन बरक बा गुबुन पार्टी रक जे एगेन्स्ट कक सानाय रक बंगनाबो मिनिंगलेस बेसलेस कारण ताबुक जों सायमनो जे अनेक बरक टिसाव ताबुक जरा बुबुग्रानि साइतुमुंगो ताङै सेपारेट स्टेटमेन्ट या बा बियां थांगा तामं खबं सानमो थांगा खरां तो कमाया बले बुबुग्रानि बो कमाया सिनि दलनि बो कमाया के ताबुक जराव साला सीपीएम रक तो बरक आसे 25 बছর खाइ फाइने रक बरकनि खरां बियां थांगा साला त्रिपुरा सरनि बागै इंटरेस्ट बो जागा आन्दोलन खायके उल्लेखযোग्य मोमेन्ट जों रिसेंटली न खाइ पायो जे सेप्टेम्बरनि 30 तारिखो सारा एडीसी बन्द खायगेसं बु दाबिनो ति जों खायकेबा सादे खरां ति साया जे न जों जे बुकुगो ति कुपलुं दंहा त्रिपुरा मथानि बररक बा त्रिपुरा मथानि लिडार्स रक बा बरनि पूरा रैंक एंड फाइल एंटायर त्रिपुरा मथा बरनि खरां से करि खानि नाय रक नरक साला आबो बुबुग्रानि चाइतु मुंगो आ त्रिपुरा मथानि बररक आन्दोलन खाया दबा आगरतलाबो दङ बिसारमगन्जबो दङ मान्दायाबो दङ सारा त्रिपुरा बेपि आ दिनो सिनि त्रिपुरा मथानि बेनार दङैनो जों खरां टिसकाबले अ हास्टेनो जों स्टप द खलारिका गाड़ी गुरा चलिलिया पब्लिक सपोर्ट बाय नबो अब जों कुनु समय वायलेंस खलाया पूरा नॉन वायलेंस बुबुग्रा सागा नॉन वायलेंस पीसफुल अब एग्जांपल सेट थेगा जे
ববুকরা চাইতো মঙ্গো যে আবুক একটা প্রোগ্রাম আবন পরে বলছেন অনন্য প্রোগ্রাম খালাইকা অনন্য প্রোগ্রাম খালাইকা जों एन्टायर एक्सारसाइज जे जों दाबो सामु गाहाम खालाय दंमोन आबो बर जास्टिस बरनो जस्टिफिकेशन खालायनाय बरनो नायनाय आबो केसा ताबु जेमन रम दे आजरा ओनरक जस्टिस नि बागैबो नायखाबा अबो हाइके कबो प्रोग्राम थे दं आजोति समन बिसिङो पन जे रम दे 1 वीक सकां रक जेमा हाति बारसा सकां रक आसाका जे ताबु तिप्रा मथा बीजेपी नि बीटी मंगै थांगा हने अबो हाइके गोबां बरनो जेमा फ्रम दे कक्षिर जामुति साका गसार आजे बीटी मंगै थांगा हने सोंमुरति सामानि आबोनि कक्षिर मुरले सारनि खुक्ति बो हाइंनाय आबो सकांगो बसाका बेसलेस टोटली बेसलेस कक सानामु चंगनि कक सामानि बुखु काताय जागबाय बुखु मतक जागबाय आवाके कक सामाय कलाय जाबो कारण कक ग्रीनी कक आबो तिप्रा मथा कुनो समय बीजेपी नि बीटी मंगाया कंडीशन ति जों वर्क लाय बीजेपी जोंनो जदि तिप्रा मथनि सानमुं नायमुनो रियाके जों टाउन बागै बनि बीटी मंगानि कक दंबा सादि बु जागा बीटी मंगा जों बन अगेन्स्ट आन्दोलन खान खलायगला कमो दिनै बो प्रेस मिट सिनि अपोजिशन लीडर खरं ट्रिसाबलि बीजेपी नि सरकारनि जे नियम नीति बा सरकारनि जे पलिसि बेलेखनो चाया पब्लिक नि इंटरेस्ट करै अपोजिशन लीडर कक साइ दंगा तिनिও प्रेस कॉन्फ्रेंस न मीडिया नि बसकांगो कायसा मीडिया न होया ऑल मीडिया हाउस ने इनवाइट खाइनो कायसा तिप्रमथनि विधानसभा नि अपोजिशन लीडर सिनि ब्रह्मगोनां अनिमेश दापरमा तिनि प्रेस ब्रीफिंग रेखा जत मीडिया हाउस न नुखा आबोनि सकांगबो उराम बो कं साइ दंगो बनि फातरबो ऑल रैंक एंड फाइल इंक्लूडिंग राजेश्वर देबबर्मा जों साइनो दंबले बीजेपी सामु काहाम खालामा जागा जों बनो काहाम खालायगानि हेनाय हामिया खालामा जागा हामिया खालामा हननाय अबसिनि आसल तिप्रामतनि सिनि आइडियोलॉजी एवं सिनि प्रिंसिपल एवं आ प्रिंसिपल जों एक बिंदुबो एकदम मनिनि माइसलाम कलसक पन हन्दे हाजिं कलसक पन हन्दे आ प्रिंसिपल तेगे जों कुतुलि जों सिनि सामु खालायमानि ताबु जागा करिको बरं जों तेबो काहामका नायथको खायनाय नाबो जों साइतकनाय बबुग्रानि ति दुलुमुं बिसिंतै जाथे करे पाब्लिक रक जत सिनि तिप्रा रायजन तिप्रा सारक दं अनबसंनि बर लुकुरक सुनथों जतन बरक जे ए तिप्रा मथा कबुकबिनो राइट पार्टी राइट प्लेटफर्म हनैनै हनजाकनानि आरो जों एक्शन बिसं 100 तालानाय जों साइसानाव हयतो ताबु केवनि बरं थाने 100% जाना तबे जों क्लेम खालामनो जे जों 100 बिसं 100 तालानाय बगिनाय ऑल कम्युनिटी नि इंटरेस्ट बो जों काम खालामनाय किंतु आज ऑल कम्युनिटी नि इंटरेस्ट कक साहन पानो सिनि आसल नाइसिं तो सिनि कम्युनिटी नि इंटरेस्ट होसे जे सिनि कम्युनिटी नि इंटरेस्ट सिनि एक्जिस्टेंस नि सर्वाइवल नि फाइट बुइ बसनो जन ता केबंथों केबं या हंगांके सिनि त्रिपुरा राज्य हाइनो हास्टेबो जत लुकु बरक बाहायनो बसकांगो एडवांस जों माने इंडिया बाहायनो ते डेभलप माने आ वानसु मुनति जिसं ताबु सामुंगो जों याप्रि सेले दं ताबो हामग्राइं थों तो बरं बागै अंगे हामग्राइनि नाइते नरम दि सा ताबो गोबां मा कक बकासावका ताबो तुरम दि साले सालताम सखनो जों नुगै मानखा जे ख्रिस्टान जुदि तं नाइंके अंके ब्रगनो एसटी फैसिलिटीज रकनि किसा नरै बा बरनो नर दिनि जे सानले मरो ताबो तिसाजाक तं मानि सार आबरनो तेले बाहाइस वान सुमरो तै सानामु जों साकिसा बेले वाना मा सिंसा जे बरक जे मंच हनि तामजनि सुकल जनजाति सुरक्षा मंच हनि आतमसा बियां जनि हाब्लक सागारनि तामजनि नखरि फेमा हाके फाइके आं तो आगे जनजाति सुरक्षा मंचनि एक्जिस्टेंस आं खानायको माने सारबो खाना बोलते बरन हाबो हाके बरक फाइके आतमसा फाइके हाइ सब फाइके आबा तामने बुमा बासामा हाइके दंखा तामंखा आबा हाके फाइमेनुखा आतमसा नरनि मीडिया नि बिसिंतिनो सोशल मीडिया नि दाबुक जुगबा बनि बिसिंतिनो जों साइमखा जे जनजाति सुरक्षा मंचर जारा तिप्रासारक जारा एसटी तिप्रासा माने एसटी including all dini Debbarma jomete kabeng molsam rangkol bebang tinai chungje tiprasa o tiprasa ST ni bisingo jara Christian conversion ngai rokno ST certificate ni koma khainai delete ma khainai ba cis ma khainai ba cancel ma khainai o khorang borok tisaka inke a totha kothito hunjaknai sukol जनजाति सुरक्षा मंच बरक इंडियन नि फेवरिट कंट्री नि कखनो बुझिलिया दे सेकुलारिज्म नि कखनो बुझिलिया दे इंडियन नि कन्स्टिट्यूशन सम्बन्धे बरक सिलिया दे अबरक न दाव बरन न सिंगसिंगलानि बान्ता जारा मीडिया नि जारा तने हाउज तने नर ततेब एक्सपीरियंस नर बहायनो नर इंडियन कन्स्टिट्यूशन सम्बन्धे सिजाक नर बहायनो क फिरोगे मानो नर बा इंडियन नि कन्स्टिट्यूशन मा मानि हनि सिंगि मानो इनके जारा
খ্রিস্টান नोंमानि न तैनाय बतान बगे साग मतक जाखा साग तामाने बखा मतक जाखा आबो तो बनो सिसनाय अ जागाव अ कक सादै दङ दे इंडिया भेरी मच सेकुलार कान्ट्री इंडियन कन्स्टिट्यूशन कोनो समय भार करि जे जों अन्न धर्मनो जों बिलिभ खालामया बा जों प्रेक्टिस खालामया बा जों अन्न धर्मनो एक्सेप्ट खालामया अब तो कोनो इंडियन कन्स्टिट्यूशन सिजाक मा करे आबोनि बागैनि एतदिन बर मखल बियांग कानां आइगे बतम खुरकान्दा दे आ बररक ताव बर जने फाइने ताव बिखि मासा खाता मासा खा हा खुरकान्दा हामै थागादा ताव गाबो मासा सिनेसों ना कुबु कुबुदा बरकनि अकक सामनि आबो जेन्युइन बा आबो भेलिडेट दं आ ककनो जों ताबो गाहामखौनो बुजिनान दरकार जों सिनान दरकार ताबो हाय मडार्न वर्ल्ड फाइनाय अमहाय खरंति सामनि इंडिया স্বাধীনতা মানছে দাও বসক বছরঙ্কা 1947 থেকে দাও 2024 সিঙ্গা নাই তংখা তাই তাই কয়দিন কান 24 খবাইছে নাই আ জরা ফাইনাই ও বড় বিয়াঙ্গ লেখাপড়া খালাই ফেগিয়া বড়াইং তালা থাঙি দে লেখাপড়া খালাইয়া বু পৃথিবীনি বু রাজ্য থাঙে ফাইনাसो শিকা বা লেখা गोरों कासो শিকা জ্ঞান কমং मांखा আবো বড়নো সিংচনে হেছে Oke, যেমন বরংনি বিসিংতি যেমন তোংসা তামনে রং দি খনাই মানকা যে তাবো 25 ডিসেম্বর ফাই তংনাय আজাও তো ক্রিসমাস 25 जों जतन साइमन क्रिसमास गा क्रिसमास नो ब्रक प्रोटेस्ट रो खलाइसे बा तामनो बरक नाइसिगै जे आस्ट्रपलनि बसकां रग बर आबो कासुलाय मुरक तिसाना हेनि जे कपमन दाल बिदाल सुमर खनाय दं ओ बरक नखै तामो हनसिनै सा बरक बुरासा हाइसे बरक बुरासा माने तामबा बुरासा सिग्रिउ बिनो आन्द्रा गुन रागा समाजगा सुनो जागे बुरसुक बुरा रक जों किरिया दबा आ बुरासा हायंगे बर बासा खादाबो इनका तान बगे कायसा द्रमो नि सबसे फेस्टिवल जो तो कम्युनिटी से सेलिब्रेट खायो जेमन इंडिया कायसा सेकुलर कान्ट्री और जों जारा ख्रिस्टान ने बाहायनो हिंदुनि विभिन्न फेस्टिवल बिग फेस्टिवल थिनरो तो ताम होनाय दुर्गा पूजा गो माने असने मताय जाता असमताय इनका आ जरगो जो तो कम्युनिटी इन्वॉल्व होगिनाय सेलिब्रेट खायो बेलेग पीसफुल मेंटेन खालायनाय नायतो तो तहतो के जों खालाय इवन क्रिसमास जतन थांलायो आबो हाय क्रिसमास जतन थांलायो केक चालायो मांस चालायो जान कैपेसिटी ओ प्रोग्राम खालायनाय तहतो के आबो हाय सेलिब्रेट खालायो एवं आबो ऑब्जर्व खालायो के तान बगे बर गटाकलाय साबा बरनो मंत्र रखा कान मंत्र दहने आनसको बाय खुनजो कक अंको रखा आबो नि बिसिंति बरक बाहायका ताकला जनजाति सुरक्षा मंच हनि नाय बरक बा बाहाय खायने बागे वानसका अब बेले केनो कन्स्टिट्यूशन नि विरुद्ध एवं इंडियन नि जे कल्चर नि विरुद्ध आबन बागे नाय गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल नाय गवर्नमेंट रक आपति ऑर्गेनाइजेशन जो दिया दिनो प्रोग्राम खायने बागे अनुमति रिखांके ल एंड ऑर्डर नि ব্যাপার दंगो काशद्र मनो बरक अटैक खायमानि कलायो का बाहाय एकटा big Christian community ने माने Christmas it's a very worldwide globally celebrate खालायो जत्तनो तहजागै हामजागै खालायो काम बगिनाय जीसस क्राइस्ट ने कायसा शान्तिनि दूत छन जागो वर्ल्ड जतनि सुआबो एवं 12 वर्ष स्वाधीनता तुबनाय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बाइबलनि कक्रो मासाओ जीसु ख्रिस्ट कायसा बो टीचर से गुड टीचर और कग्नो मास हाउस जतन से गाबन बगिनाय आ जीसु ख्रिस्टनो विश्वास खाने माने क्रिश्चियनिटी रक बा क्रिश्चियन कम्युनिटी रक बरनी जे सबसे बिग सेलिब्रेशन खायमन दिनखा क्रिसमास ओ दिनो तिना कायसा मंच आबो बेगाट सिटी खानेनि इंटेग्रिटी नस खानेनि बगिनाय बरन चेष्टा खायदोंमोन आबनो जुदि स्टेट गवर्नमेंट दाउट लेड बाय बीजेपी आईपीएफडी गवर्नमेंट बरमो परमिशन रखांके That means borok borno patronize खाइम कलायो borno lalito palito खाइ तम कलायो गे जे कुनो किस अनटुवर्ड इंसिडेंट फाइन खांके कुनो अप्रीति घटना खांके रेस्पॉन्सिबल थंगनाय गवर्नमेंट जरा रूलिंग पार्टी बनो गवर्नमेंट थंगनाय बनो रेस्पॉन्सिबिलिटी if any untoward incident happened but invited by the very organization the very responsible goes to the present government that by BJP and IPFT government
স্যার অব তো সাইমাকা আগে তাবো মানে তেকে সানি সিংনা মুসুমা কাইসে ফাইগাতা কোয়েশ্চন যে বরক রম দি বরক তো রম খাজে এসটি হিঙ্গাঙ্কে মানে খ্রিস্টান এসটি হিঙ্কে সে ব্রক ফ্যাসিলিটিস নি মানে ক্যান্সেল খাইদিন ছাও গে এসটি তো স্যার চুন অরো চিনি ত্রিপুরাও সিমিয়া ব্লে এসটি তো যত অন্যান্য স্টেটও বতঙ্গ আদার স্টেট রং নি রং কে বরং নি আর সান মুংলে বো পার্টিকুলার তামনো না হারিংখা যে কুই ত্রিপুরানি এসটি রংনি বাগে মানে ত্রিপুরানি খ্রিস্টান রং বাগে সিমনা বরক কি এসটি ফ্যাসিলিটিস নো ক্যান্সেল খাইদিনি সানকানা না কি আদার স্টেট নি আবনতই বটা বরক সানকানা সাবর জানি বড় বড় জন খালাই হনে কিছে পিং পাং খাবো না কক সামো আং কিছে খানাই নেমন খানাকা বড় অর খাইপু হনে কয়েকটা স্টেট নি বুংরো বড় নেশন খাই আউংকলক সাবতং বনি যে ক্যামোফ্লেক্স সাবতং বনি যে ব্যাকগ্রাউন্ড নি যে উংকলক সাবতং আবো বড় দাবুক যাসে খাইনে अंथों तान बगै कायसा इंडिया नि जे फैब्रिक न नस्ट खाइने बगै चाइथक दं आदल बा आ उंकलग तंग साबो आबो जों दाबो फाइंड आउट खाइने दरकार फाइसो बगै इनके केबो जदि उंकलग आबो तिने उस्कानि रुइ चुकली रुइ खलाइ दं हांके आबो बेलाय केनो सिनि दुर्भाग्य बो कक आबो बेलाय अनफॉर्चुनेट सिनि बगै नै काजि जों साना मुसुङो जटा एसटी फैसिलिटी आबो न चिसमा खाइनाय जारा ख्रिस्टान नंना एसटी न इनके मिजोरामले बर एसटी मांगिया दबा अबन त सर इनके बर मिजोरामनि मा खाइनाय नि ताम सालियाबो बर कोन साउथ दं मेघालय दं এই পরে নাগাল্যান্ড দং বু 12 বছর বু রাজ্য করি দं যারে এসটি नि बिसंग अनेक बर ख्रिस्टान नंनाय बुद्धिस्ट नंनाय बतंगता चिन बिसंग नन मानदाय मानदाय रंनि से खरकसा बुद्धिस्ट दं चिनि देबरमा साय इनका आबो हाके कबांमा देबरमा बो बुद्धिस्ट नंनाय दंता इनका आबो गंनाय যারা বুদ্ধিস্ট চাকমানি बिसंग बो तो ख्रिस्टान नंनाय दं मंगनि बिसंग बो ख्रिस्टान नंनाय दं काजि याबो थागलायमा जातजा वालायनाय जातनि कक्साबो अंके संसारो सामतामो नायबा बर पीस नायो इंके बर का वालायनायनि बागै कक्ति सामाने वालायना बागै नै रेली खाइनायनि बागै नै अब 25 तारिखो बर अपुरगाम खाइमोन अंके सर माने हमने तो बुझि खासं जे बर हाइके खाइ अमनको अबन बिसिङ पन माने बर न अबन तै के बो काइसेस কোনো আনফরচুনেটলি কোনো কে বব সাইডের ফাইকেন মানে ও ভাই কোনো ওয়ান সুমুং রত তং সার যে বরং কে বব ফাই উকলক তৈ হুসকানি রি তং খাবাই বা বরং তেব বার বন তৈ ন তেবং থং বা তাবसिनि एसटी तो हानिसे कागलाय मुं कागलाय जंग हाय सेपारेट नगै तंखा गाबन तै दा बुइते बक सारा दा चाइ तंग रख खेलाय तंखना खरकसा कक सानाय सिनि बुगुं बारा न बारा तिप्रा सान बिसिङ आदिन नखा बुखुक बकायसा फोरोंनाय हिनि खोनाबो फोरोंनाय जो बो फोरों लाबिनि आ फोरोंमा जागाव इंडिया नो सेकुलर कंट्री नि बाट खाने हनी बो सावनी बो आबो सामन आबो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि विरुद्ध से बिनि विरुद्ध तो जों निनि बिल लतै मानो पब्लिक लिटिगेशन ग्रोथै फै मानो अंके काजि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट से कक सामन आबो बो निजि साक्सन बुचा न बकायसा एजुकेटेड इन टू सेंस एजुकेटेड थंके बो साक्सन इंटेलेक्चुअल गसे तंके बो फर्स्ट बो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न तेसा रिवाइव माने रिविजिट खाया नांगो तेसा किफली तेसा थांगे पयना नांगफिरो बुचिना नांगो जे जों बाके पीस एंड ट्रांकुलिटी मेंटेन खाया नां इंडिया वो तंगने आरो फातानि बरक से सावि दङ जे इंडिया कायसा लार्जेस्ट सेकुलर बा उनको कंट्री हनी नै कारो आ जागावो एकटा ग्रेट होम फॉर डाइवर्सिटी हिंगागो इंडिया ता गा जागावो बो सिन्दाबाम न खायन दरकार दङ तान बगै पृथ्वीनि गोबांमा देशनि बरकसा इंडिया कायसा इंडिया इट इज होम फॉर द ग्रेट डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड अकग्रक जेनो जों आगामी दिनाव माहाय परिवेश इनवाइट खायके बहा माहाय गतनां खांके जों दिनि साइडा मानो जे सिनि कंट्री कायसा एकटा पीसफुल ऑल रिलीजियंस फेथ न एबो महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन न साओ जतो रिलीजन फेथ अबो और उनको खाइमाना हेनि नै गाबरक न बुचिना नांगबो गाबन फातार थांगि बर कक सामन आबो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बा अनकालचारबो गे सर रम दिताबो ओबो हायास ताउचिनि अरो माने कायसा चिनि एनवायरनमेंट नष्ट खाइङै तंगै तंखबो देराजाक यां खाइ जे सेपारेट नगै खालाय तंग अजरो सर नंग लुकुरकनि बागै बबो हायकेते बरक न का सामुर खाइनानि बागै बा कुसुको ताइबो थान्दा इल इंटेंशन तिब्रानि कन्टेक्स्ट साना थांगे क्रिश्चियनिटी फाइमनि बैकग्राउंड तो जों जतन छु अब 1636 থেকে ন जों साइमन जरो अनेक ख्रिस्टान रो फाइकिया त्रिपुरा जो राजानि अनेक राजानि सिगां राजा नामाल আছে এই পরে और बाप्टिस्ट फाइकिया नि कैथोलिक बो दङ
फाइमोन हिस्ट्री जो जों बुझना नांगौ इनके ओ ख्रिस्टियानिटी कम्युनिटी रक बा ख्रिस्टियान मिशनारिज रक जखन चिनी पाहाड़ी एलाका हाबका आबर बेस्ड ऑन एजुकेशन प्लस रिलीजियन स्पिरिचुअल ओ दुइटानो बर बिसि प्रायोरिटी रुइनो थांका गारो चिनी बर रक जे ख्रिस्टियानिटी थांगिनाय बुजागा दंस अंखाबा बुजागा हाम अंखाबा आं ख्रिस्टियानिटी आं तिप्रा सांग्रि हानि सानाय केबा दं हंकाले जोंखन आं बुहनाय द उसुदि बासिनो ख्रिस्टान का तिप्रा सांग्रि हानि बसाका अंके आपुरकेला आं कन्डेम खायनाय जों जारा ख्रिस्टान खाने रक न नुखा जे बर अनेकटा डेभलप थांगा एजुकेशन अनेकटा कुसुगो काई थांगा के बनबो नों एप्रिशिएट खाय नंगो प्रेज खाय नंगो अ कन्टेक्स्ट दिगो आ साकसांनि व्यापार बरकनि आं बाक्साबो ख्रिस्टान स्कुल परिफनो हिन्दू नि तंबले बा चिन आगिनि सनातन धर्मति दङ बा राजा आमले जेटा प्रेक्टिस खाय दङ आबो तिनो दङ चिनि जेटा जों एज युजुअल जेटा दङ जे धर्म कर्म तैनाय इनका आ जिनिस बुझिना नांगौ जेटा इनका अबनो बागै जों साइमन जे त्रिपुरा राज्यो आनि जे एक्सपिरियेन्स যারা খ্রিস্টান যারা কনভার্সন থাকা এবং বড় কাহাম শিক্ষা মাংখা বড় কুবু কুবিনো চিনি বিসিঙ্গ শিক্ষা দীক্ষা এবং দাবুক যে গভর্নমেন্ট পজিশন হতা এডমিনিস্ট্রেশন বহাইন বড় কাহাম পজিশন বড় আসুক দङ স্কুলাव थांदि कलेजाव थांदि मैक्सिमाम न ओ ख्रिस्टान फैमिली दाबुं थानाबे ख्रिस्टान नायरनि फैमिली निसे आर बड़ कुनि दिन तिप्रासा गसि आनि हिंगांगले जों ख्रिस्टान का तिप्रासा आरथांगा आपुरले आं बनचिनाय जे बरना एसटीसीएस खाइजिदि बर तिप्रासा गसिलिया ताबु तामतिंया खबर आपतिंया द्रमतो जेको नायमन ब तिप्रासा बेरि मास ब तेकेसा माने स्क्रिप्चर न हामजा का बा द्रम न हामजा का फेट खायका आसुकसिबले हंगे सर जों अबरक तो साइमान कांके चिनि फासिंग जरा रगबो तो तरक खसरै दं कांके ताबुक तै कैसा जे पाइथाक रगक संना मुसुम सर जे अबहाय नों हदा हामग्राइन बागै सामुंगो गदालसा जत एसटी चिनि तिप्रा सरं बागै बसंनाय कले काहामके तंगन बागै गे पाइथाको लुको रकनो बबो हाके ककरक गचारन मुसुम सर सिन हास्तेनि जत लुको रकनो आं अबन साना मुसुम जे नन स्टुडियो तंगिनाय सिं kaham ke tongnani bagi जों निजेनो सिउ जे म kaham म हामिया क खाइमे सानाय आबरनो जों मा सिनाय देमन दाबो कथाय कथाय निनि ख्रिस्टान नीति इंनाय रखनो चिनि त्रिपुरासानि जारा तोनानो एसटी सार्टिफिकेट कैंसल मा खानाय हमारो आबरो बेलायखनो वालायनि कक चिनि आनड्रेस 60 खानाय एकटा कक अबरनो जों मामो थागलायथाय जतनो जों बुचिलायना नांनाय कारण कायसा पार्टी नो हामजगै केवल जदि इंकोलग बिसिंग खालाय तो हांके आबो बो चाया कुनो पॉलिटिकल पार्टी आबो खालाय तो हांके आबरो बो आं कवनामु संग स्टुडियो तो हांके एनी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी बोतै स्टेट नि जे एनवायरनमेंट स्टेट नि जे सिचुएशन नो नष्ट खायनाय बागैनाय केवल साइतक तो हांके आबो चिनि बागै अनफॉर्चुनेट आबन बागै जों सजाक मा तंनाय खुंजु कुकृक बाय जों मा खानानाय मकल काहाम के नायचुमै जों मा हिमलायनाय काहाम के त्रिपुरा राज्यो पीसफुल मेंटेन खाने नाबो जों जत जों जारा सिटिजन रक चिनि हास्तिनि बर जों आबोनो जों साक साक बुचिवै जों जतनो यागबो याग रमलाय जों मा हिमलायथाय आं तिनि सानमो जों आबोनो सबसे इम्पोर्टेन्ट नखा बरकनि थानबो पीस शांति इनके कायसेनि जों दाबरमनि जारा आपति खरां टिसानाय कक सानाय बनि बिरुद्धे जों अबनो मा सानाय जे गवर्नमेंट थानियो जे गवर्नमेंट ताबनो काहाम के पीसफुली एवं खूब स्ट्रेटेजिकली आबनो टैकल खाने बागै अब गवर्नमेंट खूबই दरकार गवर्नमेंट थानि बस्तु दिनि बिसिं आं आपिल खानामो संगो जे ऑल द सिचुएशन अब जदि काहाम के वान सोई खाय जे के हांके आबोनि रेसपन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट थानिन पायो के जों तो सबसे चिंता मा खानाय जे गवर्नमेंट नबो जों कोऑपरेट मा खानाय जाते करे सिनि जेकुनो पॉलिटिकल पार्टी इंथों बनो जों काहाम के निनि कन्स्ट्राक्टिव चिंता भावना तैनाय गठनमूलक जेटा जों गुड एटिट्यूड नि बिसिं तै जों कन्स्ट्राक्टिव सजेशन कन्स्ट्राक्टिव कोऑपरेशन अब जों जत पॉलिटिकल पार्टी आलादा हानपानो त्रिपुरा राज्यनि इन्ट्रेस्ट ग्रेटर इन्ट्रेस्ट जों खाबाक्सा जों मांगनाय अमहाय इशुनो जों खाबाक्सा माने ग्रेटर इन्ट्रेस्ट अमहाय कायसा सेकुलर एटा कान्ट्री ओ केबो जदि अटैक खाइदे तो हके आजागो जों ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जों स्टैंड मा खाने आं खानागासिनि
সিপিএমনি যে দাবুনি স্টেট সেক্রেটারি ফর্মার এমপি বা এক্স মিনিস্টার বব স্টেটমেন্ট রেখা কাহামনো কক সাকা বব অ ব্যবহারত কাজে जों अमायकनो जत ऑल पॉलिटिकल पार्टी जों उइनाटेल स्टैंड मांगना इंक्लूडिंग द पार्टी एंड पावर जाते कले सिनी अ इंडियन नि जे फैब्रिक स्ट्रक्चर अब जन हार्म याते अटैक याते जों आबनो जों टुगेदरली अब जों टैकल माखलाय दे नरक जतन खबर खाना बाय केना चिनर नारो इंगि मानजक फाइने Ex.MLA मोचां राजेश्वर देबबर्मानि बिसिंते जे ताबु कय सालनि सालताम रक रमै और एसटी फैसिलिटीज कैंसिल खाइनानि हेने जे क्रिस्टियान टंनाय रकनि फाइसिंग सावै गबमा दाल बिदाल ककरक आसाय तंमानि आबुनो तै हास्तेनि लुकरंने थानियो बो बाहाय ककरक गसारखा जतनि फाइसिंग न खोनानानि मत आबो हायकेन ककरक साइ खोनारका गे फाइनाय तै वैसे पाइथागो सारनो जों बेले बेले के हामबाया फरो चिनि खरांनि कक सालाय पान्दाव फाइ मानजक फाइमानि बागै गे जतनो क्रिसमास टुगेदर लिसन एन्जॉय मा खालायनाय जतने केक चालाय नांलायनाय जतने सेलिब्रेट मा खालायनाय इंडियन नि आसल कन्स्टिट्यूशन मीनिंगफुल खायनान बागैनाय जे कुबुकुबिनो इंडियन नि कन्स्टिट्यूशन जे कक सामन आबो सेकुलर आबोनो जों मीनिंगफुल खालायति साना बागैनाय जों 25 डिसेम्बर क्रिसमास डे अदिनो जों जतनो जॉइनली जों सेलिब्रेट खायनान नांनाय गेनरक जतन खानाय बे केना सारनि खुक्तै आसके क्रिसमास नै सकांग ब जतन विशेष दै तंखा जतनि बागै काहामके तंगनानि बागै काहामके मानजगनानि बागै के हानो ताबो और पान्दार रक तो पाइनानि फासिंगना थांका ताइ कासा नेक्स्ट टॉक शो तंफिनाय 22 नवेम्बर नि 2023 7 pm आरो नंग लगे आंते वैसा तंफिनाय शालोमी ग्याजराव चिनारो नेक्स्ट टॉक शो रगो चिनारो नारवा इंगे मानजक फाइनाय ककबरक नि कक सहि करं विकास रय देबबर्मा गेनरक नायनारक केबो ता पक बायदि दिनैनि बागै आसुक नंसिथों जतन खुलुमका राष्ट्र खोजे लाहार कतर लामानो और आसुगलाइने चुं राज्य सरकार और केंद्र सरकार विशेष केंद्र सरकार थाने चुं अच्छा मेसेज रहनानि बागै चुं और सिद्धांत नाका दलीय सिद्धांत अनुसारे इंडिया ने तो एक फेडरल स्ट्राक्चर एक गवर्नमेंट चलित कि स्टेट गवर्नमेंट रेसपन्सिबल जे डेवलपमेंट इया प्रशासनिक दप्तरे महकुमा दप्तर डिस्ट्रिक्ट जिला समस्त अफिस काछारीते आमरा आगामी दिने সেই দাবিকে সামনে রেখে আমরা आंदोलन संगठित करब हमारे दाबी राज्य सरकार काছে আমরা রাখব दीर्घ 17 বছর এই রাজ্যের বেকারদের রাজনৈতিকভাবে ছিন্নভিন্ন খেলা করেছে এবং তাতে অনেক শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা এই রাজ্যের যুব যুবতীরা বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে যে আমাদের রাজ্যে একটা আঞ্চলিক দল হওয়া দরকার এই রাজ্যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বে যে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে স্বৈরাচারী সরকার এই রাজ্যে সমস্ত অংশের মানুষের বিকাশের যে অন্তরায় সৃষ্টিকারী পরিপন্থী সরকার এই পরবর্তী সরকারকে রাজ্য থেকে উৎখাত করার জন্য You know, the indigenous people of Tipra wants a majority in the state of Tipra. They are now facing birth extinction in their own land. দীর্ঘদিন जों एडिसिन जागो क्षमता गोबां रान बागिनाय चिनि संग्राम खालाय फेमिनि बनि यागुलो केंद्र सरकार आईएनपीटी चापे राज्य सरकार न प्रपोजाल रहका एडिसिन जागो क्षमता रान बागिनाय जे प्रपोजाल्स ड्राफ्ट प्रपोजाल्स इतिमध्ये और डिसेम्बर सफैका अबनि बागै दाबो राज्य सरकार और तालबाहना खालाय दङ एडिसिन जागो बर क्षमता राननि बागिनाय अनिहा एफेक्टिव काजे बर कोन इंटरेस्ट करी আজকে আমরা রাজ্যে মহামান্য রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে আমাদের আইনবিধি কেন্দ্র কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা রাজ্যব্যাপী ইতিমধ্যে চেনিয়া লিটন এবং রবি কুমার দেববর্মা হত্যাকাণ্ড এবং টাকা তুলসীর যে দর্শন এবং আগরতলার রাষ্ট্রপাল মহোদয়ের নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে এবং রাজ্য থেকে বর্ধিত আইন প্রত্যাহার দাবিতে মোট 4 দফা দাবি রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করার জন্য চম্পই জেলা মহকুমার শাসক উষাজয় মকের মাধ্যমে আমরা একটা স্মারকপত্র প্রদান করেছি আমার সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের দায়ী পাহাড়ি বড়রক যেখানে তলাক রাইজাক অরণ্যে চিনি ভূমিপুত্র বড়রক মানে চিনি মুকসাক বড়রক চিনি কুংঠাই বাড়ারক বড়রক যেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত টঙ্কা
quality education bong thani sogia abunu proman je শিক্ষাও যে রেজাল্ট জিরো ফ্যামিলি পুর এডিসি ভিলেজের বুদরাই পাড়ায় 8 পরিবার সিপিএম দল ত্যাগ করে আইনপ্রিয় দলে যোগদান করেছে। তাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাদেরকে বরণ করে নিয়েছি। তাদের বক্তব্য সিপিএম দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আজকে রাজ্যে প্রায় 29 বছর চলছে। এই 29টা বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের যে প্রত্যাশা ছিল সিপিএমের সমর্থন করে, কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ত্রিপুরা জনি 6 সিটি লিনিয়ায় ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, সেই ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আজকে তিনি ত্রিপুরা লেন মাসানকা ফেরে এখানে খাদ্যমানি কক। আমরা এই সমস্ত সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়ানো দরকার, যাতে করে আগামী ভবিষ্যতে আমাদের প্রজন্মরা সুষ্ঠু একটা বাতাবরণে বসবাস করতে পারে। থাংনায় 20 বছর ধরে জাগাব লেফট রিজাইম সিপিএম নি শাসন ব্যবস্থাও বিশেষ করে মানিক সরকারের যে সরকারের আমল চিনি পাহাড়ি অঞ্চল স্কুল যে মাধ্যমিক পরীক্ষা ফেল জিরো আভাই সংখ্যা প্রত্যেক বছর 15, 16, 17 থেকে আরম্ভ করে নেয় 20-25টা স্কুল প্রক্ষেপণ ছাত্র পাস খেলায়। একটা ষড়যন্ত্র দলের মধ্যে একটা মাস্টার মাইন্ড আছে যে সব সময় একটা ডিভিশন পলিটিক্স করার জন্য একটা প্রচেষ্টা করে। ওরা কেউ নয়, এখন যারা বর্তমানে কেউ মারা গেছে, কেউ এখন জীবিত রয়েছে, ওদের একটা নেকার জন্য একটা পলিটিক্স দলের মধ্যে সব সময় এটা কন্টিনিউয়াস এক্সারসাইজ তারা সবসময় জিয়ে রাখে। দ্য পার্টি ইন পাওয়ার অফ ত্রিপুরা অলওয়েজ ক্রিটিসাইজিং অ্যান্ড মেকিং false propaganda against IPM. But we are challenging through this moment. This type of attitudes are very unfortunate in this land of law. আজকে সুগ্রাম পাড়ায় পূর্ব বেলবেড়া এডিসি ভিলেজ এবং সোনামুড়ি পাড়া দুইটা গ্রাম মিলে আজকে অনুষ্ঠানে সিপিএম দল ত্যাগ করে আইনপ্রিয় দলে যোগদান করেছে 7 পরিবারে 21 ভোটার, সুগ্রাম পাড়ার 6 পরিবারে 12 ভোটার এবং সোনামণি কপড়া পাড়ার 1 পরিবারে 9 ভোটার, টোটাল 21 ভোটার। তারা দীর্ঘদিনের সিপিএমের বঞ্চনা, সিপিএমের যে হানবাদ বাহিনীর সন্ত্রাস এবং রাজ্যব্যাপী যেভাবে খুন খারাপি চলছে এবং বামফ্রন্টের দীর্ঘ অপশাসনের প্রতিবাদে তারা আজকে আমাদের দলে যোগদান করেছে। গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট, গ্রেট সাকসেস ইনডিড চিনি আইপিএফটি রুনি, কারণ আইপিএফটি নিমो प्रोग्राम न सक्सेसफुल खान बागिनाय आगु फैके बिनी सिक्ला बदल युड आईपीएफटी आगु फैके बिनी छात्र मथा आतिसा आगु फैके बिनी मथा ब्रिजंनि आईडब्ल्यूएफटी आगु फैके बिनी जे फानक्राक बदल কিন্তু তিনি হা বদমাই খিবি হইনাই সেই ভারতকে হারা মুনিষ্টা জনজাতি গোষ্ঠী রক্ষণে বাগিনাই তিনি এডিসি মাসানকা সেই 1987 সাল। ও রাষ্ট্রের খোঁজে লাহার কতর লামানো ওর আসুক লাইনে চুং রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার বিশেষ করে কেন্দ্র সরকার থানে হচ্ছুং আচ্ছা মেসেজ রহনানি বাবু চুং ওর সিদ্ধান্ত নাকা দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে ইন্ডিয়ার নিয়ে তো একটা ফেডারেল স্ট্রাকচার একটা গভর্নমেন্ট চলিত কি স্টেট গভর্নমেন্ট রেসপন্সিবল যে ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া প্রশাসনিক দপ্তরে মহকুমা দপ্তর ডিস্ট্রিক্ট জেলা সমস্ত অফিস কাছারিতে আমরা আগামী দিনে এই দাবিকে সামনে রেখে আমরা আন্দোলন সংগঠিত করব। আমাদের দাবি রাজ্য সরকারের কাছে আমরা রাখব দীর্ঘ 17 বছর এই রাজ্যের বেকারদের রাজনৈতিকভাবে ছিন্নভিন্ন খেলা করেছে এবং তাতে অনেক শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা এই রাজ্যের যুবযুবতীরা বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। যে আমাদের রাজ্যে একটা আঞ্চলিক দল হওয়া দরকার। এই রাজ্যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বে যে বামফ্রন্ট সরকার, এই রাজ্যে স্বৈরাচারী সরকার, এই রাজ্যে সমস্ত অংশে মানুষের বিকাশের যে অন্তরায় সৃষ্টিকারী পরিপন্থী সরকার, এই পরবর্তী সরকারকে রাজ্য থেকে উৎখাত করার জন্য
দীর্ঘদিন जों एडिसिन जागो क्षमता गोबां राननो बागिनाय चिनि संग्राम खालायफैमानि बनि यागुलो केंद्र सरकार आईएनपीटीनि चापे राज्य सरकारनो प्रपोजाल रहका एडिसिन जागो क्षमता राननो बागिनाय जे प्रपोजाल्स ड्राफ्ट प्रपोजाल्स इतिमध्ये अरब डिसेम्बरन सफैका अबनि बागै दाबो राज्य सरकार अब तालबाहना खालायदङ एडिसिन जागो बर क्षमता राननो बागिनाय अनिहा एफेक्टिव কাজে বড় কোনো ইন্টারেস্ট করি আজকে আমরা রাজ্যে মহামান্য রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে আমাদের আইনবিধি কেন্দ্র কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা রাজ্যব্যাপী ইতিমধ্যে চেনিয়া লিটন এবং রবিকুমার দেববর্মা হত্যাকাণ্ড এবং টাকা তুলসীর যে দর্শন এবং আগরতলার রাষ্ট্রপাল মহোদয়ের নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে এবং রাজ্য থেকে বর্ধিত আইন প্রত্যাহার দাবিতে মোট 4 দফা দাবি রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করার জন্য চম্পই জেলা মহকুমার শাসক উষাজয় মকের মাধ্যমে আমরা একটা স্মারকপত্র প্রদান করেছি। আমার সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের দায়ী। পাহাড়ি বড় রক যেখানে তলাক রাইজাক অরণ্য চিনি ভূমিপুত্রের বড় রক মানে চিনি মুকসাক বড় রক চিনি কুংঠাই বাড়া রক বড় যেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত টঙ্কা কোয়ালিটি এডুকেশন বংথানি সগিয়া আবুনো প্রমাণ যে শিক্ষা ও যে রেজাল্ট জিরো ফ্যামিলি পুর এডিসি ভিলেজের বুধরাই পাড়ায় 8 পরিবার সিপিএম দল ত্যাগ করে আইনপি দলে যোগদান করেছে তাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাদেরকে গ্রহণ করে নিয়েছি। তাদের বক্তব্য সিপিএম দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আজকে রাজ্যে প্রায় 29 বছর চলছে। এই 29টা বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের যে প্রত্যাশা ছিল সিপিএমের সমর্থন করে কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। Tipra Tribal Area Autonomous District Council সেই ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আজকে তিনি ত্রিপুরা লেন মাসানকা ফেলে এখানে খাদ্য মানিক আমরা এই সমস্ত সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়ানো দরকার যাতে করে আগামী ভবিষ্যতে আমাদের প্রজন্মরা সুষ্ঠু একটা বাতাবরণে বসবাস করতে পারে। থাংনায় 20 বছর ধরে জায়গাও লেফট রিজাইম সিপিএমনি শাসন ব্যবস্থাও বিশেষ করে মানিক সরকারের যে সরকার আমল চিনি পাহাড়ি অঞ্চল স্কুল যে মাধ্যমিক পরীক্ষা ফেল জিরো আবার এই সংখ্যা প্রত্যেক বছর 15, 16, 17 থেকে আরম্ভ খেলায় 20-25টা স্কুল প্রক্ষেপণ ছাত্র পাস খেলায় একটা ষড়যন্ত্র দলের মধ্যে একটা মাস্টার মাইন্ড আছে যে সব সময় একটা ডিভিশন পলিটিক্স করার জন্য একটা প্রচেষ্টা করে ওরা কেউ নয় এখন যারা বর্তমানে কেউ মারা গেছে কেউ এখন জীবিত রয়েছে ওদের একটা নেকার জন্য একটা পলিটিক্স দলের মধ্যে সব সময় এটা কন্টিনিউয়াস এক্সারসাইজ তারা সব সময় জিয়ে রাখে। দ্য পার্টি ইন পাওয়ার অফ ত্রিপুরা অলওয়েজ ক্রিটিসাইজিং অ্যান্ড মেকিং ফলস প্রপাগান্ডা এগেইনস্ট IPM but we are challenging through this moment this type of attitudes are very unfortunate in this land of law. আজকে সুগ্রাম পাড়ায় পূর্ব বেলবুড়ি এডিসি ভিলেজ এবং সোনামুড়ি পাড়া দুইটা গ্রাম মিলে আজকে অনুষ্ঠানে সিপিএম দল ত্যাগ করে আইনবি দলে যোগদান করেছে 60 পরিবারে 21 ভোটার, সুগ্রাম পাড়ার 6 পরিবারে 12 ভোটার এবং সোনামণি কপড়া পাড়ার 1 পরিবারে 9 ভোটার, টোটাল 21 ভোটার। তারা দীর্ঘদিনের সিপিএমের বঞ্চনা, সিপিএমের যে হানমাট বাহিনীর সন্ত্রাস এবং রাজ্যব্যাপী যেভাবে খুন খারাপি চলছে এবং বামফ্রন্টের দীর্ঘ অপশাসনের প্রতিবাদে তারা আজকে আমাদের দলে যোগদান করেছে। তো গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট গ্রেট সাকসেস ইনডিড চিনি IPFT রুনো কারণ IPFT ni mo program no successful khanan bagine agu phake bini sikla badal yud IPFT agu phake bini satro motha atisha agu phake bini motha brironi IWFT agu phake bini je fan crack badal কিন্তু তিনি হা বদলাই খিবি হই নাই তিনি ভারতকে হারা মুনিষ্টা জনজাতি গোষ্ঠীর ওখানে বাগি নাই তিনি এডিসি মাসানকা সেই 1987 সাল o রাষ্ট্রের খোঁজে লাহার কতর লামানো ওর আসুগলাইনে চুং রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার বিশেষ করে কেন্দ্র সরকার থানি হচ্ছুং আচ্ছা মেসেজ রহনানি বাবু চুং ওর সিদ্ধান্ত নাকা দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে
ইন্ডিয়ার নিয়ে তো একটা ফেডারেল স্ট্রাকচার একটা গভর্নমেন্ট চলিত এই স্টেট গভর্নমেন্ট রেসপন্সিবল যে ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া প্রশাসনিক দপ্তরে মহকুমা দপ্তর ডিস্ট্রিক্ট জেলা সমস্ত অফিস কাছারিতে আমরা আগামী দিনে এই দাবিকে সামনে রেখে আমরা আন্দোলন সংগঠিত করব। আমাদের দাবি রাজ্য সরকারের কাছে আমরা রাখব দীর্ঘ 17 বছর এই রাজ্যের বেকারদের রাজনৈতিকভাবে ছিন্নভিন্ন খেলা করেছে এবং তাতে অনেক শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা এই রাজ্যের যুব যুবতীরা বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে যে আমাদের রাজ্যে একটা আঞ্চলিক দল হওয়া দরকার। এই রাজ্যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বে যে বামফ্রন্ট সরকার, এই রাজ্যে স্বৈরাচারী সরকার, এই রাজ্যে সমস্ত অংশের মানুষের বিকাশের যে অন্তরায় সৃষ্টিকারী পরিপন্থী সরকার, এই পরবর্তী সরকারকে রাজ্য থেকে উৎখাত করার জন্য the indigenous people of Tipra wants a majority in the state of Tipra. They are now facing mass extinction in their own land. দীর্ঘদিন এডিসিন যাগো ক্ষমতা গোबां রান বাগিনাय চিনি সংগ্রাম খাই ফেমিনি বনি ইয়াগুলো কেন্দ্র সরকার আইএনপিটির চাপে রাজ্য সরকার ন প্রপোজাল রহকা এডিসিন যাগো ক্ষমতা রান বাগিনায় যে প্রপোজালস ড্রাফট প্রপোজালস ইতিমধ্যে অরব ডিসেম্বর সপেক্ষা অবনি বাগি দাবো রাজ্য সরকার আর তালবাহনা খাই দङ এডিসিন যাগো বড় ক্ষমতা রানি বাগিনায় অনিহা এফেক্টিভ কাজে বড় কোন ইন্টারেস্ট করি আজকে আমরা রাজ্যে মহামান্য রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে আমাদের আইনপিটি কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা রাজ্যব্যাপী ইতিমধ্যে চেনিয়া লিটন এবং রবিকুমার দেববর্মা হত্যাকাণ্ড এবং টাকা তুলসীর যে দর্শন এবং আগরতলার রাষ্ট্রপাল মহোদয়ের নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে এবং রাজ্য থেকে বর্ধিত আইন প্রত্যাহার দাবিতে মোট 4 দফা দাবি রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করার জন্য চম্পই জেলা মহকুমার শাসক উষাজয় মকের মাধ্যমে আমরা একটা স্মারকপত্র প্রদান করেছি। আমার সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের দায়ী। পাহাড়ি বড়রক যেখানে তলাক রাইজাক অরণ্যে চিনি ভূমিপুত্র বড়রক মানে চিনি মুকসাক বড়রক চিনি কুংঠাই বাড়ারক বড়ক যেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত টঙ্কা কোয়ালিটি এডুকেশন বংথানি সগিয়া আপনি প্রমাণ যে শিক্ষা ও যে রেজাল্ট জিরো ফ্যামিলি পুর এডিসি ভিলেজের বুধরাই পাড়ায় 8 পরিবার সিপিএম দল ত্যাগ করে আইনপিটি দলে যোগদান করেছে। তাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাদেরকে বরণ করে নিয়েছি। তাদের বক্তব্য সিপিএম দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আজকে রাজ্যে প্রায় 29 বছর চলছে। এই 29টা বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের যে প্রত্যাশা ছিল সিপিএমের সমর্থন করে কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ত্রিপুরা রাজধানী 6 সিটি লিনিয়ায় ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সেই ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আজকে তিনি ত্রিপুরা লেন মাসানকা প্রায় করে খাদ্য মানিক আমরা এই সমস্ত সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়ানো দরকার যাতে করে আগামী ভবিষ্যতে আমাদের প্রজন্মরা সুস্থ একটা বাতাবরণে বসবাস করতে পারে। থাংনায় 20 বছর ধরে জায়গাও লেফট রিজাইম সিপিএম নি শাসন ব্যবস্থাও বিশেষ করে মানিক সরকার যে সরকার আমল চিনি পাহাড়ি অঞ্চল স্কুল যে মাধ্যমিক পরীক্ষা ফেল জিরো আভাই সংখ্যা প্রত্যেক বছর 15, 16, 17 থেকে আরম্ভ করে নেয় 20-25টা স্কুল প্রশাসন ছাত্র পাস খায়া একটা ষড়যন্ত্র দলের মধ্যে একটা মাস্টার মাইন্ড আছে যে সব সময় একটা ডিভিশন পলিটিক্স করার জন্য একটা প্রচেষ্টা করে। ওরা কেউ নয়, এখন যারা বর্তমানে কেউ মারা গেছে কেউ এখন জীবিত রয়েছে ওদের একটা নেকার জন্য একটা পলিটিক্স দলের মধ্যে সব সময় এটা কন্টিনিউয়াস এক্সারসাইজ তারা সবসময় জিয়ে রাখে। দ্য পার্টি ইন পাওয়ার অফ ত্রিপুরা অলওয়েজ ক্রিটিসাইজিং অ্যান্ড মেকিং false propaganda against our people. But we are challenging through this movement. This type of attitudes are very unfortunate in this land of law. আজকে সুগ্রাম পাড়ায় পূর্ব বেলবেড়িয়া এডিসি ভিলেজ এবং সোনামুড়ি পাড়া দুইটা গ্রাম মিলে আজকে অনুষ্ঠানে সিপিএম দল ত্যাগ করে আইনপিটি দলে যোগদান করেছে 7 পরিবারে 21 ভোটার, সুগ্রাম পাড়ার 6 পরিবারে 12 ভোটার এবং সোনামণি কপড়া পাড়ার 1 পরিবারে 9 ভোটার, টোটাল 21 ভোটার। তারা দীর্ঘদিনের সিপিএমের বঞ্চনা, সিপিএমের যে হানবাদ বাহিনীর সন্ত্রাস এবং রাজ্যব্যাপী যেভাবে খুন খারাপি চলছে এবং বামফ্রন্টের দীর্ঘ অপশাসনের প্রতিবাদে তারা আজকে আমাদের দলে যোগদান করেছে। The great achievement, great success indeed Chini IPF Tirunu.
Karena IPFT ni mau program no successful khanan bagine agu phake bini sikla badal yud IPFT agu phake bini satro Motha atisa agu phake bini Motha brirongni IWFT agu phake bini je fan crack badal কিন্তু তিনি সিনে হা কদমায় খিবি হই নাই সিনে ভারতকে হারা মুনিষ্টা জনজাতি গোষ্ঠী রক্ষণে বাগি নাই তিনি এডিসি মাসানকা সেই 1987 সাল